ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হাজিৰা দি পেলাই 500 টাকা 1000 টাকা এনেকুৱা দি পেলাই হাজিৰা দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক এনেকুৱা ধৰ্ণা দি আছে। টাইগাৰ 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 বাহ হাগ্ৰামা বাহ সোমাই যায় আৰু ডে টু ডে এডভান্স সোসাইটি সিহঁতে আমাতকৈ এডভান্স এটা গ্ৰুপ সোমাই গ'লে 100% আমাৰ পুৰণাখিনি বঞ্চিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হাজিৰা দি পেলাই 500 টাকা 1000 টাকা এনেকুৱা দি পেলাই হাজিৰা দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক এনেকুৱা ধৰ্ণা দি আছে। প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত যিবিলাক চাকৰি দিছে সেইটো আমি আকৌ ৰিএনডিক্সেশ্যনৰ কাৰণে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল অফিচাৰসকলে কৰি আছে। মুঠতে বহুত চাকৰি কেঞ্চেল হ'ব পাৰে। 6 জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই যিটো ধৰ্ণা দি আছে সেইটো এনে নামত যোৱা BTC ইলেকশ্যনত হাৰি পেলাই BPF চৰকাৰ কৰিছে, এইটোকে আজিলৈকেও মানিব বিচৰা নাই। কিন্তু এতিয়া এটা পপুলাৰ গ্ৰুপ 6টা জনগোষ্ঠী 1.5 কোটি মানুহ যদি সোমাই যায় আৰু ডে টু ডে এডভান্স সোসাইটি সিহঁতে আমাতকৈ এডভান্স এটা গ্ৰুপ সোমাই গ'লে 100% আমাৰ পুৰণাখিনি বঞ্চিত হ'ব। গভৰ্ণমেণ্টলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এইটোৱে অনুৰোধ আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দললৈ এইটো অনুৰোধ যে আপোনালোকে যেতিয়া 6 জনগোষ্ঠীৰ কথাটো ক'ব আপোনালোকৰ কওক, ভাল কথা, কিন্তু বাকী পুৰণা ট্ৰাইবেলসকলৰ অধিকাৰটো সুৰক্ষিত ৰখাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰত চেন্ট্ৰেল লেভেলত সেপাৰেট কেটেগৰী কৰাৰ কথাটো সবে যেন কয়। We are Kuki, we are Methi, we are Naga, we are Bodo, we are Bhutia, we are Lepcha. But where is this? Where is our culture? Where is our literature? Where are our tribal values? The constitution gives us special protection. Sikkim has a special protection under 371F. Kuch nahi is bill mein. Why are we opposing this bill? The Northeast opposes this bill because we are not slaves. हम गुलाम नहीं हैं। जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे। To all the Northeast regional parties, आज लोग आपको देख रहे हैं। I'm appealing to you. Vote with your conscience. Stand with your people. Not vote with the political compulsion. And Tiger, Tiger, Tiger. मानसिखौ टाइगारजों रुजुयोब्ला रुजु जाग्राया गावखौ जोबोद मोजांजों रुजुबाय साननानै जोबोद दुगाखाङो आरो रुजुग्रायाबो मोजांजों रुजुनो हाबाय साननानै गावखौनो गोजोनग्लाय जायो। नाथाय मानसिखौ जेब्ला मोसौजों रुजु जाग्राया जोबोद रागा जोङो आरो बाख्रायनो लुबैग्रा मानसिया मानसिखौ मोसौजोंबो रुजुखाया। नाथाय टाइगार आरो मोसौ मोन्नैबो जुनादसो। टाइगार आरो मोसौ मोन्नैबो जुनादसो आरो बे मानै जुनादनि गेजेरावहाय मोसौनिफ्राय जेसेबां बानजायनाय जों मिजिंथिनो हायो जों टाइगारनिफ्राय बेबायदि बानजायनाय मिजिंथिनो हाया। मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो, मोसौआ जोंनो हासार होयो, मोसौआ जोंनो आबाद मावनायाव हालेवनानै होयो आरो मोसौआ जोंनि खोथाबो खोनासङो। नाथाय टाइगाराव बेबायदि जों जेबो मिजिंथिनो हाया। टाइगार बे जेब्लाबो गिथावना। वाह हाग्रामा वाह, नोंदि ST खौ गुबुन हारिनो जासिलायनानै होनो हानाय पावार जाबाय। जों गोरिब गुन्द्राया अननानै नोंनो भोट होआमोनबा नों माबायदि पावार मोनगौमोन देलाय बे ST खौ गुबुन हारिनो जासिनानै होनो। बाह, आंलाय सानदोंमोन बारे बै समाव UPPL सरकार थानाय समाव बिथांमोना सोरनिबा मन्दिर सिफायना होनाय, सोरनिबा गेरजान'फोरखौ सिफायना होनाय, गावनि बर' हारिफोरखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय नोंथाङा हाग्रामा सारा फैनानै जोंनि बर' हारिखौ सान्थि जुक्ति लाबोगोन होननानैसो साननानै नोंनो भोट होदों। मिन्थिया सोमजिया दम हरलाबायबाय थानो नाङा, मिन्थिबाय? जाथिया गैला, रायखसफोरजों मन' जाजाजोब्बाय। अब्लाबो नोंसोरो हारिनि जाथिनि बुंग्राफोरखौसो गाज्रि बुंहरदोंना। नोंसोरखौ नायगिर हमनांगोन, बुद्रुनांगोन। नोंसोर बायदि हारिनि अलखदाव बोखिग्राफोरखौ, हारिनि अलखद समावहाय नोंसोरो गाज्रि दम हरग्राफोरखौ नोंसोरखौ नायगिरनानै बुद्रुनांगौ।